प्रिय भाई भौणी माने प्रभु का नाम स्तुति हो जे परमेश्वर मान को सुंदर सुजोग देइछंती विभिन्न स्थान भाई भौणी मान आपण मान आसीथिबार आपण मान को प्रभु का दास भाबरे समस्त को नमस्कार जणाय प्रभु आशीर्वाद करंतु आसंता दिन संध्या रे वाक्य ध्यान करबा समय रे एक पद पढिबा प्रकाशित वाक्य तार 21 पर्व तार 27 पद प्रकाशित वाक्य 21-27 कौनसी असुचि विषय कियोबा घृण्य कर्मकारी और मिथ्याचारी केही सेथिरे कदापि प्रवेश करिबो नाही केवल जेउ मानक नाम मेष शावकंक जीवन पुस्तक रे लिखित अछि से माने प्रवेश करिवे। कौन लिखा जाउछि से माने कदापि प्रवेश करिवे नाही गोटे दल लिखा जाउछि आउ लिखा जाउछि से माने प्रवेश करिवे दुईटा दल लोक गोटे दल लोक सिटी पसी पारबे आर गोटे दल पसी पारबे सिटी आगे लिखा आइछि के प्रवेश करि पारबो के प्रवेश करि पारबो नाही इति एला झूठी बेला पुर दउछु आमे नाही एटी के मना करबाटा इच्छा गला अमेरिका गलु इंग्लैंड गलु जेने गलु एने गलु तेने गलु सोमवार टू शनिवार मद भाटी पुर दिन रविवार दिन पाता भिसा ओली दउछु के रे बोलवा लोक अछि के हमको नाही जुआ भी कर दउछु मद भी पी दउछु जहा भी कर दउछु रविवार दिन आसी करे कर स्तुति प्रशंसा गान जिहोवांको से प्रभु ग्रहण करछथि कि ना हमके जानो नै सेटा मात्र सब चलुछि किंतु एटी कर लिखा जाउ समय आसबो कोनोसी असुचि विषय कोटा असुचि विषय हम जानबा दरकार असुचि विषय केवल घृण्य कर्मकारी और मिथ्याचारी कई क्षेत्र प्रवेश करबे नहीं नहीं बोले किसटा नहीं बोले हाँ नहीं हाँ नहीं बोले किसटा नहीं बोले नहीं नहीं के हाँ बोली हेबो नहीं बाइबल ले जदि थरे नहीं बोली बाइबल लेखा ही गला बोले सेटा करी एमेंडमेंट करी चेंज करी हेबो एटा संविधान नहीं जे नहीं बदलाइबा बोली करी आबर मंत्री मन बसी कर नहीं बदलाइबा कहबो हमको नहीं नहीं आगे रे बाइबल जेमती थिला एबे भी बाइबल बदले नहीं प्रिय भाई बहन बाइबल बदले नहीं का को बदलवार अछि हमको का बदलवार अछि बाइबल बदले नहीं कि बाइबल ईश्वर मिसा बदलंती से आगे सेंती मिसा पाप घृणा करूथिले एबे भी सेंती घृणा करूछंती हमरो ईश्वर प्रेमिक ईश्वर किंतु पवित्र प्रेमिक ईश्वर से पाप को प्रेम करबा ईश्वर नहीं लेखा जाउछि कोन कोनोसी असुचि विषय केबा घृण्य कर्मकारी मिथ्याचारी बोले सब बेले मिछ कहउथिबो सकाल उठले मिछ संजे मिछ जेते बेले मिसा थमना खोलले मिछ छाका मारबो प्रार्थना का के आसास नहीं दी ऐसी मुंड दुका जाने नहीं था मिच कहवा लोक मुंड दुका एबो दुनिया रस खाइले मिचा मुंड दुका छाड़बो नहीं मिच कहले हेई गला की अने हमें बड़ सस्ता रे मिच कहि दो गत लोक सामान्य विषय पे मध्ये हमें मिछ कहि दो कहछु कि नहीं हमें पास्टर प्रचारक मन को भल कर जना रिपोर्ट केंती लिखुछु हमके जाना अरे प्रभु का जाना अरे हम कोऑर्डिनेटर का जाना बेले बेले हम डिक्टेशन करबे ती लेको सेंती लेको बोले इस करबा अछि रिपोर्ट दे सपोर्ट नहीं बोलला पड़ा डेले मरि जीवा कथा कि नहीं लेके बात दियो सिटी तो सिटी में चली जाउची सेटा सबुटी फट फट मिच कथा चलबो सेटा किंतु बाइबल कोन कहउची भाई बोली माने मिथ्याचारी माने बाहरे रहिबे एटा होची टेंशन रो विषय एटा बाइबल टेंशन कोन जे मिथ्याचारी असुचि व्यक्ति सेठी प्रवेश करि परबने से बाहरे रहिबो सेटा होची बड़ टेंशन खादी पीती टेंशन नहीं प्रभु कहउछ तोर खाइबा पीबा ठाटने मुई जत्न नै तोर खाइबा पीबा चिंता दरकार करबार आवश्यक नहीं केंती बचबो केंती हेबो मुई अछि परा प्रभु कहले मुई तमरो जिहबा जीवी बोले मुई जगाइबा परमेश्वर मुई जिहबा राफा तुमको सुस्थ करबा परमेश्वर
प्रभु जदि सुस्थ करूना प्रार्थना कला औष खाइला चुपचाप होता कथा बोले प्रभु चाहूंगी ए बेमार मोटी थाऊ चुपचाप हेबा दरकार। साधु पाउल भी प्रार्थना कले। साधु पाउल बोल के लोग जा रुमाल नहीं लोक मान मुंडे पकाइले सब सुस्थ जतकी बेमार होता मुंडे पकाई देले सुस्थ से बापड़ा को रोग हो जाइए से कौन कहते मु 3 थर प्रार्थना कली मात्र प्रभु कहले गोटे कथा कहले मु 3 थर प्रार्थना कली प्रभु गोटे कथा कहले कौन बोली कहले मोर अनुग्रह तोर पाई यथेष्ट जदि प्रभु कहीदेले मोर अनुग्रह तोर पाई यथेष्ट बोले चिमड़ा चापी देवा कथा बेसी बक हवा कथा प्रभु कहीदेले मोर अनुग्रह तोर पाई यथेष्ट बोली सकाले कहूली प्रिय भाई भौणी माने ए लॉकडाउन हेलारू आमे जानलु प्रभु के जगाइबे बोलवाटा आम कौन भावुलु हाट चलाइले आका मुई बंचुची हाट गले आका मुई बंचुची मते केटा हाट बालिगा हाट बोबेया हाट अरे कोटपाड़ी हाट तो 3टा हाट आका तार बुला बुली सिना अरे तो कोई हाट उडा एबे कु हाट नहीं सब बंद आटो बंद हाट बंद दुकान बंद सब बंद भाभी देखो बुके पड़लु कि नहीं कुटकुटा आपण लॉकडाउन जे आपण ओजन करी देखंतु बॉडी थिबो बॉडी थिबो मते मिला बॉडी थिबो एबे ठियाले हाथ गोड़ दुखाउ बोल किस भाई मो बेमार अछि कि नाही ओजन हे गला एक गोड़ संभाली परने सबे दुखा हो तो प्रिय भाई बहन माने समस्त को मोर कहिबार उद्देश्य प्रभु हमर सब जत्न जत्न लेकि नाही गोर 4 लाख मोबाइल रिचार्ज करथुलु कि नाही करूथुलु ना डाइवर्सिटी पड़िनु और मोबाइल रिचार्ज करनु कि और टीवी रिचार्ज करनु ताकि टीवी तो चली थिला दिन जाको सत कि सकाल 8 रो राती 2 जाए हैं और ताको बंद नहीं नी ताको बापा माँ मिसा कि एक आई किलो बोली के लगाई दिले पिला बसी बसी करे मोटू पतलू कुतला और ताको किछि नहीं ना से भाई भौणी माने पिला मन को जणा नहीं किसटा बोले कि किछि जणा नहीं आमर घर गोटे सानटा पिला आजिकल आसुची से आसिक किस बोले कहूँ मामू मुई टीटू मांकड़ तुम कदली बोलছি मुई पुनी कदली ताके जाना नहीं टीटू मांकड़ बोले किटा कदली बोले हाँ रे के आसबो मु तमे डाली भात मु आलू तरकारी एबे मो आसी गला तमे चिकन बिरयानी मु चिकन बिरयानी हाँ रे जुटा कर किछि जाना नहीं ताके मतलब मोबाइल तक धरा कर पाठ आया पड़ौछि पढ़ को बोले एबीसीडी मु तार को बोलो सलाम तार फोन खाली एबीसीडी सुनछि अरे ऊपर को नहीं एबीसीडी बेसी कोले बी बोलते बस और मोदी तो नहीं निता पिला हम पाठ को बाया लगी जाते और बाबा मां को जानना नहीं बोली बाबू तो मोर पिला पाठ पढ़ला नहीं बोलछि ना पाठ पढ़े नहीं नाटक लानी से तो देखो तो हमर घर 4टा मोबाइल रिचार्ज होतला टीवी रिचार्ज होतला कि नहीं सब किछि उड़ा नहीं और उल्टा चांदा पकाइबा डाबू के मिसा देने नहीं कुछ केना कर दिल होत कि नहीं प्रभु क्षमा दे दी छथि चर्च खोले नहीं पकाइबा सेटा 2 वर्ष हिसाब करो 10 टंका केटा बारेला गोटे बार नहीं पकाइ देबा कथा सेटा प्रिय भाई भौणी माने प्रभु हमन को अनुग्रह करंतु आमे देले कि न देले भी प्रभु हमन यत्न नहीं छथि साहाय्य हमरो किंतु एठी असल कथा कोन लिखा जाछि कोनोसी असुचि विषय केबा घृण्य कर्मकारी ओ मिथ्याचारी केही सेतिरे कदापि प्रवेश करिवे नाही केवल जो मानकर नाम मेष शावक को जीवन पुस्तक रे लिखित अछि से माने प्रवेश करिवे माने गोटे दल प्रवेश करबे नाही और गोटे दल प्रवेश करबे एबे सब लोग मिसी कर आछो हैं सम्मेलन थिबा केमत उत्तम एबे सम्मेलन रे होछ सब से मधुआ से जुआरी से छाडरा से सब मिसी कर गोटे आमे एबे संग रे आछे हैं हा 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 हालेलुया सब चललानी हैं से लोक खरा बोलते चापटी पिटी दौची सन्ध बेला आसिक किती चापटी एटी भी प्रार्थना कला चाटी पिटी दौ सत कि नहीं साको होबुची कौन चपड़ा बोली केतले कोनी पकाई दौची प्रार्थना আমার বুলবুটে মন को देला आश्चर्य लागो मु जाए ना मीटिंग लास्ट कर को जिमी कि नहीं मु सब को मोर आखि दुईटा देला आजत मात्र केतरा आखि होती मु जानि नहीं सब बुद्धि सुति हो আর सब এটা আমরা বুঝতে হবে কলঙ্ক কাম না বুঝতে হবে সব ভাই
ଭଉଣୀ ମାନେ ମିଟିଂ ରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଏମିତି ବନ୍ତି ବନ୍ତି ବାହାରିଲେ କେଟା ଦେଖଛୁ କି ନାହିଁ ଚପରା ଚପରା ଲାଗୁଥିବ ଆଜି କେଟା କୋଟେ ଖାଉବେ ଭାଇ ବୋଲେ ଏବେ ଆକା ପକାଇଛି କିଟା ପକାଇଛି ଅମୃତ କୁଡ଼ିଆ ପକାଇଛି ଏବେ ଏବେ ବୋଲି ସେ ଡେରିରେ ଖାଇ ବସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଘର ମାନଙ୍କ ବି ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କ କଥା ଦେଖିଥିବେ ପୁଅ ମାନଙ୍କ କଥା ଖାରେ ବୋଲେ ଚୁପଚାପ ଥିଲୁ ଏବେ ମୁଁ ପୁଡ଼ିଆ ପକାଇଲା ପରେ ଖା ବୋଲଛୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଖାଇବି ଥା ବୋଲେ କି ତାକୁ ଲାଭ ମୁଦା ମିଳି ଯାଇଛି ତାକୁ ଦୁନିଆର ନଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଗୋଟେ ମିଳି ଯାଇଛି ଜଣେ ମନ୍ଦିର କହୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମତେ 4ଟା ପୁଡ଼ିଆ ଥିଲେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଖାଦ୍ୟ ବି ଦିଆରେ କିଛି ମକେ ସେମିତି ତାର ମାଇଟିକୁ 4ଟା ପୁଡ଼ିଆ ତାର ପିଲାକୁ 4ଟା ପୁଡ଼ିଆ ତାର ସାଥିରେ 4ଟା ପୁଡ଼ିଆ ତାର ଆୟାକେ 4ଟା ପୁଡ଼ିଆ ଦେଲେ ହେତା କି ନାହିଁ ସକାଳେ ଗୋଟେ ପୁଡ଼ିଆ ପକାଏ ଜଳଖିଆ ଆରେ ପରେ ଆରେ 5ଟା ଗୋଟେ ପୁଡ଼ିଆ ଏଇଟା କରୁଛ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପ୍ରଭୁ ପୁଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ହେତା କି ନାହିଁ 4ଟା ପୁଡ଼ିଆ ଥିଲେ ପୁଣି ହେଇଯିବ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏବେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟି ଏଟା କାହାର ମନ୍ଦିର ଏଟା ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଏଠି ପରମେଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ରୁହନ୍ତି ଏ ଶରୀର ଶାସ୍ତା ଶରୀର ନାହିଁ ଏ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ଶରୀର ନହେଲେ ଏ ଶରୀର ନରକେ ଯାଇକରି କଲବଲ ହେବା ଶରୀର ଏଟା ସେ ଶରୀର ଏ ଶରୀର ସାଟାପାଟା ଶରୀର ନାହିଁ এই শরীর ভিন শরীর রূপান্তরিত হবে নাই এই শরীরের আমি রূপান্তরিত হেবু নলে এই শরীর আমি সেইপে সাধু পাল করে লিখুଛନ୍ତି তোমার শরীরକୁ সজীব পবিত্র আর ঈশ্বরଙ୍କର সুগ্রাহ্য বলি রূপে উৎসর্গ করো কাহাকু শরীরକୁ খালি তন মন ধন সে দো কাকে দো জানা নাই দো প্রিয় ভাই বোন এ শরীর সাটাপাটা শরীর নেই লেখা যাচ্ছে মানে কোন বাহারে রহিবে ଆଉ ଦେଖିବେ ଯଦି 21 ପର୍ବ ତାର 15 ପଦ 22 ପଢନ୍ତୁ କୁକୁର ମାନେ ମାୟାବୀ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ନରଘାତକ ପ୍ରତିମା ପୂଜକ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରିୟ ମିଥ୍ୟାଚାରୀ ମାନେ ବାହାରେ ରହିବେ କୋଉଠି ରହିବେ ଭିତରେ ନାହିଁ ନିଆଲି ବାହାରେ ଆକା ଭିତରେ ପଶି ପାରିବେ ନାହିଁ ଏ ବାଇବଲ ଏ ପଦ ଗୁଡାକ ତ ଶସ୍ତାରେ ନେବା ନାହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଟା ବାଇବଲ କାହିଁକି ଲୋପ ହଉନାହିଁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ବିଚାର କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆକା ବିଚାର କରିବେ ଆମର କୋର୍ଟରେ କେମିତି ଚାଲିବ ସମ୍ବିଧାନରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଲ ରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଲ ରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥିବ এই একট অনুসারে আকু এইটা এই দফা অনুসারে এটা হব হ্যাঁ ঠিক সেମିତି প্রিয় ভাই বোন ସବୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦଫା ଅଛି ସେ ଦଫା ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଇଛି ଏମାନେ ବାହାରେ ଥିବେ ଏମାନେ ଭିତରେ ରହିବେ ଏବେ ଆମେ କିଛିଟା କେ କାକେ ଖାତିର କରବାଟା ନାହିଁ କାହାର ବୁଆଟା ଖାଇଲିନି କାକା ଡରବି ମୁଇଁ କମାଇ ମୁଇଁ ଖାଇଲିନି ମକେ କହିବା କେ কে কয় বাপু কো পাস্টর কইব পাস্টরের উত্তর দেবে সে প্রিয় ভাই বোন মানে যদি প্রভুଙ୍କ দাস মান রট রট কইলে ধান্দা বাপড়া বাপড়া ডান্স করা খালি কাটতা নাই নি 2 হাত বাজি গলা বলে 3 হাতକୁ ট্রান্সফার এ বাপড়া ট্রান্সফার মধ্যে পাস্টর को দেখ দেখলি তো আগে 6 মাসে 4টা জায়গা আগে বদলি কি সেলা বাপড়াକୁ জুটি গল জায়গা কাকু ছাড়বে না এ बोर्ड सान के भाबार अछि कि नहीं बोर्ड सान नहीं पुलपिट ठिया हु उमदाइबे आरी के सोइबो आज्ञा सेटा रे भाई ट्रांसफर से बापलारो रिटायरमेंट बेल को तार डॉक्यूमेंट काडी कोटी कोटी ट्रांसफर हेछि बोला 150 टा पारबो मॉडल ट्रांसफर पेंशन भी चाहि पारबो सेंति बुलबो से तो प्रिय भाई बोली माने କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯୋଉ ଲୋକ ମତେ ବାଦଲା ଭଳିଆ କହୁଛି ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବୋଲି କହିବା କଥା କି ନାହିଁ ଆଗେ ଆମେ କଣ ଭାବୁଥିଲୁ ଔଷ ବୋଲେ ଚିପଟାରେ ବାନ୍ଧି କରି ହୋମିଓପାଥି ଔଷ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ ଏବେ ଡାକ୍ତର ବୋଲେ କେ ଆମକେ କାଟା ବେଟା କରବ ଡାବୁ ବେଶୀ ନବ ଔଷ ଗାଦା ସେ ଆକା ଭଲ ଡାକ୍ତର ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଲେଖା ଯାଉଛି କଣ ଏମାନେ ବାହାରେ ରହିବେ ବାହାରେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବେ
8 ପଦ 21:8 ପ୍ରକାଶ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ହଁ ଭୀରୁ ହଁ। ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଁ। ଘୃଣ୍ୟ କଳଙ୍କିତ ନରଘାତକ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ମାୟାବୀ ଓ ପ୍ରତିମା ପୂଜକ ସେମାନେ ଓ ସମସ୍ତ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଅଗ୍ନି ଓ ଗନ୍ଧକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହ୍ରଦରେ ଅଂଶ ପାଇବେ। ଏହା ହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ। ଏଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ପୁଣି ହେଲା। ଗୋଟେ ଅଛି ପ୍ରଥମ ମୃତ୍ୟୁ, ତାପରେ ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ ମୃତ୍ୟୁ ତାପରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ। ଏମାନେ କେବେ ମରିଛନ୍ତି? ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ଏମାନେ ମରି ସାରିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ପାପ ପ୍ରତିମୃତ ହେଇ ସାରିଛନ୍ତି, କୃଷରେ ହତ ହେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ତ ଏମାନ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଏମାନେ ଖାଇଛି କେମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଭୀରୁ ବୋଲେ କିଟା ଡରୁଆ ବୋଲେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଦେଖି ଡରବାଟା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ ଡରବାଟା। ଡରିବାଟା ବୋଲେ କିଟା ଅନ୍ଧାରକୁ ଡରବାଟା କାହିଁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସାପ ବିଛା ବାଘ ଭାଲୁକୁ ଡରବାଟା ନାହିଁ। ଭୀରୁ ମାନେ କଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ ଭୀରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ ଭୀରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭୀରୁ। ଖାଲି ଡରି ଏକା ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଗୀତ ଗାଇବା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି କେସ୍ ପାଇଁ ଆମେ କହିନୁ ଏଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ବୋଲି। ଖାଲି ମନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କୁହ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା କବାଟ ଝରକା ଚୁଟି ଦେଇକରି ପ୍ରାର୍ଥନା। ମନ୍ଦିର ଜଣକ ଘରେ ଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କର ଘର ସାମ୍ନାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କେସ୍ ପାଇଁ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇଛ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତାଡ଼ନା ସମୟ ଯଦି ଜାଣିବେ ସେଟା ଆମର ଲୋକ ବୋଲି କଥା ଲଗାଇ ଦେଇଥିବ। କଇତା ହେଲେ କରୋନା ବେଲେ ଛିଡାଇ କରି ଚା କରି ପିଉଛନ୍ତି ବୋଲି କଇତା ହେଲେ ହୃଦୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ତ ମୁଖେ କଥା କହିବ ତ ସେ ଅସଲ କଥା କହିଦେଲା। ଭୀରୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଡରି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତମକୁ କିଏ କଣ କରିଦବ? ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ଶରୀରକୁ ବୋଧ କରନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଡରବ ନାହିଁ। ଖାଲି ଶରୀରକୁ ବୋଧ କରିବେ ତ ମାରିଦେବେ, ହାଣିଦେବେ, କାଟିଦେବେ। କିଏ ତା କରିପାରିବେ? ମାନେ ସତ ଥିଲେ ତ କଥା ହେତେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମେ ଯଦି ଠିଆ ହେଇ ସତ୍ୟତା ପାଇଁ କହୁଛୁ, ବାଇବଲର ରେଫରେନ୍ସ ଦେଖାଇ କହୁଛୁ, ଯଦି ସକ୍ଷମ ଅଛ ତମର ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇ କୁହ ନାଇଁ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କର ନାହିଁ ଏଟା ମାନ ବୋଲି ତମେ କୁହ। ହେଲେ ତମେ ମତେ ଥରେ ଗୋଟେ ଧରି ପକାଇଥିଲା, କହୁଛି ତୁମେ ଆମର ଦେଶରେ ଏତେ ଦେବଦେବୀ ଥାଉ ତମେ ଯୀଶୁକୁ କାହିଁ ମାନୁଛ? ଯୀଶୁକୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡବ। ବୁଆ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ପରେ କଥା ଛାଡିବାକୁ ପଡବ। ଠିକ ଅଛି ତୁ ଯା, ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେତିକି ଅଛି ପଢ, ତାପରେ ମତେ ଆସିକରି କହ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୋଉଠି ମୁକ୍ତି ବୋଲବାଟା ଅଛି, ପାପ କ୍ଷମା ଅଛି, ଉଦ୍ଧାର ଅଛି, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗର କଥା ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ମତେ କହ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡା ଯଦି କିଏ ପାପ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବ, କିଏ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବ, କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ, ତାର ନାଁ ମତେ କହ, ମୁଁ ତାକେ ମାନିବି। ଯଦି ନାଇଁ ବୋଲତି ଆସି ଯୀଶୁକେ ମାନ। ଆଜି ଯେ ଆସି ନାଇଁ ତ ବାପଡ଼ା କୋଉଠି ଆଇବ? ଥିଲେ ତ ଆଇବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ଲେଖା ଥିଲା କଥା କହୁଛୁ, ଲେଖା ନହେଲା କଥା ନାଇଁ। ଲେଖା ନହେଲା କଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଲେଖା ନହେଲା ଧର୍ମ ନାହିଁ, ଲେଖା ଥିଲାଟା। ସେଟା ପାଇଁ ତାଡ଼ନା ପାଉଛୁ, ନିନ୍ଦା ପାଉଛୁ, ଅପମାନ ପାଉଛୁ, ହେଲେ ବି ଖସମସୁ କାହିଁକି? ଆର ପରେ ବି ସାଉଛି କି ନାହିଁ? ଏ ଦୁନିଆରେ କିଏ ଅମର ଫଳ ଖାଇକରି ଆସି ନାହିଁ। ଆସିଛୁ କିଏ? ସବୁ ମରବା, ରାଜା ମରବ, ପ୍ରଜା ମରବ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମରବ, ଯନ୍ତ୍ରୀ ମରବ, ତନ୍ତ୍ରୀ ମରବ, ଛିଡ଼ତେ ପୁଟପାଟ ମରବ। ଏ କରୋନା ଆଇଲାରୁ ତ ଜାଣିଲୁ କେତେବେଳେ ମରବୁ କାହା ଜାନା ମିଶା ଜାଣା ଅଛି? କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଏ କରୋନା ବେଲେ ଘରର ପୁଅ ଝିଅ ମିଶା ଘରେ ଆସି ପାରୁନଥିଲେ, ସତ କି ନାହିଁ? ଯେନ୍ ବାହାରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଘରେ ବି ତାକୁ ଓହ୍ଲାଉନଥିଲେ, ବାଉଁଶ ବାନ୍ଧି ବାହାରେ। ଏ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଶୁଣୁଥିଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଶାଣି ପଦାରେ ରଖିଥିଲେ। ବାହାରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଡାବ ପାଟାଉଥିଲେ, ଘରେ ରଖୁଥିଲେ, କୋଉଠି ରଖୁଥିଲେ? ମଶାଣି ପଦାରେ ବାପଡା ମାନେ ରହୁଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ରାତିରେ ଫୋନ କରୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଭୂତ ମରି ଡୁମା ଢାଣି ଯେମିତି ଆଇବ। ତମେ କେମିତି ଖାଉଛ? ନା ଆଜ୍ଞା ସେ ବେଡା ଖୋଡିଆନି ଭାତ ଶାଗ ରଖିଦେଲେ ବୋଲେ ଆମେ ଆଣିକରି ଖାଉଛୁ। ଏମିତି 7-8 ଦିନ ସେଠି ଥିଲେ ବାପଡା ବାପଡି ମାନେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବସବା ସମୟରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ ଯେ କେଉଁମାନେ ବାହାରେ ରହିବେ? ଭୀରୁ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ଘୃଣ୍ୟ କଳଙ୍କିତ, ନରଘାତକ,
ବ୍ୟଭିଚାରୀ ମାୟାବୀ ପ୍ରତିମା ପୂଜକ ସେମାନେ ଓ ସମସ୍ତ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଅଗ୍ନି ଓ ଗନ୍ଧକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହ୍ରଦରେ ଅଂଶ ପାଇବେ। ଏମିତି ଆଗ ସର୍ଦ୍ଦା ସର୍ଦ୍ଦା ଲେଖା ହେଇନାହିଁ। ବାଇବଲରେ ଗୋଟେ ପଦ ମିଶା ସର୍ଦ୍ଦା ସର୍ଦ୍ଦା ଲେଖା ହେଇନାହିଁ। ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଲେଖି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଜାଗା ଅଛି ଅଲ 2 ପଦ ଲେଖିଦେବୁ ଲେଖା ହେଇନି। ବାଇବଲରେ ଯଦି କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଏବେ ବଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ତାର ହିସାବ କିତାବ ଆମେ ବୁଝିବାର ଅଛି। ପଛେ କିଛି କରିହେବ ନାହିଁ, ମଲା ପଛେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଖାଲି ପାଷ୍ଟର ମାନେ ଘର ଲୋକ ଦୁଃଖାଇବେ ବୋଲି କହିଦଉଛୁ ନା। ପ୍ରଭୁ ଏ ଫାଲନା ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଚାଲିଗଲେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ସ୍ପର୍ଗରେ ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ କହିବେ କେ ରଥ ପ୍ରଥମ ନା ତୁଇ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବାକୁ କେ ତାକେ ତାକୁ ତ 70 ବର୍ଷ ଦେଲି, ତାକୁ 80 ବର୍ଷ ଦେଲି, ତାକୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣାଇଲି, ସେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆଇଲା, ସେ ଏଟା ହେଲା, ସେତିକି ଲୋକ ପାଠାଇଲି, ହେଲେ ବି ଏମିତି ଲାଷ୍ଟ ତୁଇ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି। ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ଆତ୍ମାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସେ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଜଣେ ଲୋକ ମରିଗଲା ପଛେ ତାକୁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଦରକାର ନାହିଁ। ତାର ଶବ ଏଇଠି ପଡିଥିବ ଆକା ସେ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ କୋଳରେ ଖେଟି ପାରଦେଶରେ ଖେଟି ସାରିଥିବ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ସେ ଚୋରକୁ, ସେ ଚୋର ଭାଗ୍ୟ ପୁରା ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ। ଦୁନିଆ ଯାକ ଚୋରଲା ମରଲା ବେଲେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ସ୍ୱର୍ଗେ। ଏବେ ସେ ଚୋର ଡୁମା ଆମର କେତେ ଲୋକ ଧରିଛି। କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଚୋର ଗଲା କି ନାହିଁ, ସେ ଚୋର করে নাই, ସେ ଚୋର ଏମିତି ହେଇନି ତମେ ଚୋର, ସେ ଚୋର କରୁନି, ସେ ଚୋର ଏମିତି କଲା, ସେ ଚୋର ଏମିତି କଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦୁନିଆ ବୁରୁବୁଟି ଆମକୁ ଆକା ଶିଖାଇବାର ଥିଲା ଲୋକଟା ଆସିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ନେକ୍ସଟ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ମରଲା ସତ କଥା, ତା ଶବ ପଡିଛି, ତାକେ କବର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଶବ ଆକା କ୍ଲେମ କରାହେଲା ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ସମାଧି ଏ ଚୋରର ଶବକୁ ଦିଆଯାଇନି। ସେ ଶବକୁ କଣ କରୁଥିଲେ, ଯେତିକି ଲାବାରିସ ଶବ ଗୁଡାକ ମରୁଥିଲେ ନାଇଁ କି ଜେରୁସାଲେମର ବାହାରେ ଗୋଟେ ବଡ ଗାତ ଥିଲା, ସେ ଗାତରେ ନିଶା ପକାଇ ଦଉଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗୁଥିଲା, ସବୁବେଳେ ଧୂଆଁ ଉଠୁଥିଲା, ସେଇ ଜାଗାରେ ସବୁବେଳେ ଶବର ଗନ୍ଧ ସବୁବେଳେ ଆସୁଥିଲା। ସେମିତିକା ଜାଗା ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜେରୁସାଲେମ ସେ ଜାଗାକୁ ପୋତି କରି ଏବେ ପାର୍କ ବନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଯେ ଜଣେ ଲୋକର ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ ମରବ ଜାଣିଛୁ କି ନାଇଁ? ଏ କରୋନା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆସିଥିଲା, କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ ଜୀବନ, କେତେବେଳେ ଉଡିଯିବ ପରାଣ। ମୁଁ ଗାଉଥିଲା ସେ ମଧୁ ହାତ ଦେଖି ତାର ପାଇଁ ଗାଉଛି କେମିତି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। ମୁଁ ମନ ଫୁଲା ଡୁଡୁରା ହେଇକରି କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ ଜୀବନ ବୋଲା କୁହା ସେ ତାର ପାଇଁ ଗାଉଛି କେମିତି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। ଦେଖିଲା ବେଳେ ସବୁ ପାଇଁ ସେ ଗାଉଥିଲା। କେତେବେଳେ ଜାଣିছে ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସକାଳେ କହୁଥିଲି ପରା, ଯେ ସମୟ କମଳେ ନିର ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ଅସ୍ଥିର, ସୁସ୍ଥିର ନାହିଁ। ଖାଇବିତା ଯିବିତା ଭଲ করে ଖାଇଲିନି, ଅସ ଖାଇଲିନି, ଏଟା ଖାଇଲିନି, ଅମୃତ ଖାଇଲେ ମିଶା ମରବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମର ଜୀବନକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ। ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଉଛି ପଦ ପଢିବେ, ଆଇବ ତାର 14 ପର୍ବ 1 ଆଉ 2 ପଦ। ଆଇବ 14 ତାର 1 ଆଉ 2। ହଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ହଁ ମନୁଷ୍ୟ ହଁ ଅଳ୍ପାୟୁ, କଣ ଲେଖା ଯାଇଛି? ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ମନୁଷ୍ୟ ଅଳ୍ପାୟୁ ଅଳ୍ପାୟୁ ଓ ଦୁଃଖରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। କାଇରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ? ଦୁଃଖରେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ମନୁଷ୍ୟ ଅଳ୍ପାୟୁ ଓ ଦୁଃଖରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ହଁ ସେ ପୁଷ୍ପ ତୁଲ୍ୟ, ସେ ପୁଷ୍ପ ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇ କଟାଯାଏ, କଟାଯାଏ, ମଧ୍ୟ ସେ ଛାୟା ତୁଲ୍ୟ ହଁ। ବହିଯାଏ, ସ୍ଥିର ନଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ହେଇଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ମନୁଷ୍ୟ ଅଳ୍ପାୟୁ। କେତେ ଆୟୁ? ଅଳ୍ପାୟୁ। ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ମନୁଷ୍ୟ ଅଳ୍ପାୟୁ, ଅଳ୍ପାୟୁ, ବେଶୀ ଦିନ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆଜି ଏବେ ଆକୁଆରେ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ସେ ଜାଣା ନାହିଁ, କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡାକ କଣ ହବ ପୃଥିବୀର କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। এটা ফার্স্টে বুঝিଯିବା ଦରକାର। ଆମେ ଅଳ୍ପାୟୁ ଲୋକ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମର ଜୀବନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ବି ମରଣ ଆସିପାରେ, କେତେବେଳେ ବି ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜାଣିବା ଦରକାର ସେ ଯେବେ ବି ମରବ ମୃତ୍ୟୁ ତାର ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ବୋଲି କହେ।
ଆମେ ଗାଉଛୁ ନା, ମୋ ଜୀବନ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ମଙ୍ଗଳ, ମୋ ମାନସର ଇଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର। ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ତାର ପାଇଁ ମରବାଟା ହଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦ, ଥିବାଟା ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଠୁ ଯିବାଟା, ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଯେବେ ମରବ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ। ଏକା କାନ୍ଦା ବାବା, ଏଠି କାନ୍ଦା ବାବା ଉଦ୍ଗତ ଛୋଟ ମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗରେ କଣ ହୁଏ? ଆନନ୍ଦ ହୁଏ ଲେଖା ଯାଉଛି। ଗୀତ 16:15 କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ତାହାଙ୍କ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ମରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୋଉଦିନ ଆପଣ ମୁଁ ଜଗତ ଛାଡି ଯିବୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେଇଟା ଆମର ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ ଅଟେ। ମାତ୍ର କେମିତି ମରବାର ଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଥାଇକରି ମରବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ। ପଦ ପଢିବେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 14 ପର୍ବ 13 ପଦ, 14-13 ପ୍ରକାଶିତ 14:13। ପୁଣି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣିଲି। ମୁଁ କୋଠରୁ ବାଣୀ ଶୁଣିଲି, ଏଟା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରୁ ନାହିଁ। ଲେଖ, ଲେଖ, ଯେଉଁମାନେ ଏଣିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରନ୍ତି। କେତି ଥାଇ ମରନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମତ ପିଇ ମରନ୍ତି। କେମିତି ମରନ୍ତି? ଏଣିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରନ୍ତି, ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଟିଭି ଦେଖି ଦେଖି ମରନ୍ତି ବୋଲେ କାହିଁ ନାହିଁ, କୋଉଠି ଥାଇ ମରନ୍ତି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଗତ ସମୟ ମାନଙ୍କର ଯେମିତି ମରଣ ଗୁଡାକ ହେଇଛି, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଚିନ୍ତା, ଏବେ ଯାଇଥିଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରେ, ସେ ଲୋକ କାତା ହେଇ ମରିଗଲା, କାତା ହେଇ ଟୁଡୁମ ଖତମ ମରିଗଲା। ତା ମାଇକି ଟିକେ ମୁଁ କିଆ ହେଲେ କଥା ବାପଡ଼ି, କାନ୍ଦା ନାହିଁ, ବବା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସେ ମୋଡାକେ ଦାଣ୍ଡେ ସାମ୍ନା ଘରେ ଢୁଲେଇ ଦେଇକରି ଭିତର ଘରେ ସେ ମାଇକି ଟକି ମନ ଖଟି ଖଟି ଢୁଲିছে। କେସ୍ କର ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳାକ ମୋର ଅଣ୍ଡରା, ମୋର ପିଲା, ମୋର ଟକି, ମୋର ବୋଲଥିବେ। ମରିଗଲା ପରେ ଚୁପ। 3 ଦିନ ହେଲା ପରେ ତ ହଇ ଯାର ପାଇଁ ସେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ଖାଇବାର ଅଛି, ଜୀବାର ଅଛି ବୋଲି ସେ ବାଟ ଉତ୍ତର ବେଶ ହল ସଦିକି କେତେ ଦିନ ସାତପଡ଼ା ଦେବାକୁ ଆସିବେ? 3 ଦିନ ପରା କହିବେ। ସେ ମଲା ଦିନ ଆକାଶୀ କହୁଥିବେ କାନ୍ଦ ନାଇଁ ବେ, କାହିଁକେ କାନ୍ଦବିସ୍, ଖାନ୍ ନାଇଁ ବୋଲଥିବେ। ତାପରେ ଆସ କହିବେ ତାକି କେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଦିନ କାନ୍ଦବାର ଅଛି। ସେଦିନ ଯୋଉଦିନ ଜଣେ ଲୋକ ଘରେ ମରିଛି ସେଦିନ କାନ୍ଦବା ପାଇଁ ଏତେ ବି ଧାର୍ମିକ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବାଇବଲରେ ଜଣେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ, ଆପଣ ପରିବାରର କିଏ ମଲା ଲୋକ ପାଇଁ କାନ୍ଦବାକୁ ବାଇବଲରେ କୋଉଠି ମନା ହିଁ ନାହିଁ। କାନ୍ଦବାର ଅଛି, ବେଶୀ ଧାର୍ମିକ ଦେଖା ହେବାର ନାହିଁ। ଦେଖାହେବ କାନ୍ଦବାର ଅଛି, ଦୁଃଖ ଲାଗିଲେ କାନ୍ଦବାର ଅଛି। ମାତ୍ର ଏଟା ବି ଜାଣିବାର ଯେ ମତେ ମିଶା ଯିବାକୁ ପଡବ, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ମୁଁ ମିଶା ଯିବାର ଅଛି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭାଇ ମାନେ, ଭରସାହୀନ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି ତୁମାନେ ଯେପରି ଶୋକାକୁଳ ନ ହୁଅ। ଶୋକାକୁଳ ହୁଅ, ମାତ୍ର ଭରସାହୀନ ହେଲା ପରେ ଶୋକାକୁଳ ତୁମେ ହୁଅ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଲେଖାଯାଉଛି ଏଣିକି ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରନ୍ତି, ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ହଁ, ଆତ୍ମା କହୁଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପରିଶ୍ରମରୁ ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ବଞ୍ଚିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ଆମେ ମରବା କି ବଞ୍ଚିବା ଆମକେ ଜାନା ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମେ ସବୁ ମରି ଯାଇଥିବା କି କେତେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଥିବା ଆମକୁ ଜଣା। ଯଦି ଆଜିର ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ହୁଏ, ସବୁ ଲୋକ ମରବୁ କି? ମରବୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଯେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରିଛନ୍ତି, ଶେଷ ତୁରି ଧ୍ୱନି ହଉ ସେମାନେ କଣ ହେବେ? ଅକ୍ଷୟ ଶରୀର ନେଇ ଉଚିତ ହେବେ, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରୂପାନ୍ତରିତ। ଏଟା ଆମକୁ ଜଣା, ବାକି ଲୋକ ଜଣା ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଭାବୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆ ଆକାଶ ସବୁ କିଛି ବୋଲି। ଦୁନିଆ ଆକାଶ ସବୁ କିଛି, ଦୁନିଆ ସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇ ଦୁନିଆରେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ୟାର ପରେ ପଳେଇବୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ କୋଉଠି ଦେଖାଯାଉଛି? ସେମାନେ ବାହାରେ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଗଲା। ଆଜି ବସଲା ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବା ଯେ ମୁଇଁ ଯେମିତି ଜୀବନ କାଟୁଛି, ଆଜି ନହେଲେ କାଲିକି ଯଦି କିଛି ହେଇଗଲା ବୋଲେ କୋଉଠି ଯିବି? କୋଉଠି ଯିବି ଯେ କୋଉଠି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ବସଲା ବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବା, ଆମେ ବିବେଚନା କରି ଦେଖିବା, ଏଟା ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ପଢିବେ ଟିକେ ମସ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର ପ୍ରକାଶିତ ନାହିଁ, ମାଥ୍ୟୁ କାରନ୍ତୁ ଆଗ ପରେ ପ୍ରକାଶିତକୁ ଯିବା। ମାଥ୍ୟୁ 25 ପର୍ବ, ମାଥ୍ୟୁ 25 ପର୍ବ
ତାର 10 ପଦ। କିନ୍ତୁ ହଁ ସେମାନେ କିଣିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ହଁ ବର ଆସିଲେ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଯୋଉମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ସେମାନେ କଣ କଲେ? ପ୍ରବେଶ କଲେ। ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ। ଦ୍ୱାର ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ନଥିବ। ଶୁଣ ମୋର କଥା ବନ୍ଦ କରି, ଦ୍ୱାର ସବୁବେଳେ ଖୋଲା। ପ୍ରଭୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ନିରୂପିତ ଲୋକମାନେ ଗଲା ପଛେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଜାହାଜ ତିଆରି ହେଲା ପରେ, ନୋହ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଦ୍ୱାର ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ନଥିବ। ଏବେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଅଛି। ଜାଗ୍ରତ ଘଣ୍ଟା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲେ ବିରା ଖସରି ଗଲା ପରା। কোনটি গলা আসনি বলে কেটা পচারুথিবে। রোপান বলবি জানা পড়িব খালি রান্ধা বাড়া কিছু নাই। অন্ডরা আনলে রান্ধবার, কুটকুটা খাইবার, আর গরম চারটে মান খাইবার। এটা জানি আর কিছু মানে জানি না। আমি বলকা কি জনা কি কিছু জনা নেই। হ্যাঁ, প্রার্থনা দিবে না আমার ডোকরা ডোকরি মিশা মুই যাই পারবি নাই। মকে দিসলে তো ন দিসলে তো হাত ধরে কে নেবে। মুই শুনি পারু নাই, বেদি পাকে বসা। কুহ বাবু মুই শুনি পারু নাই, মুই এ পাকে বসবি আর শুনবি বলকে মনা করবে কি নাই। মাত্র বাকি সব দেখি পারবো, সে বাকি সব শুনি পারবো। যে বুড়ি মান বিষয় টিকে কথা হতো কায় হেলা মোর কথা হেলাস নেই শুনি দেবো সাগরা কিনা সে সেটা শুনবো। মাত্র বাক্য শুনি পারবো নাই। হ্যাঁ, বাকি সব দেখি পারবো নাই। মুখে তো কিছু না দিছে, খালি টিভি আগে দুসবো। টিভি আগে তাকে দিসব, আর ভাত থালি আগে দিসব, আর কিছু দুসব। যদি দুসু নাই ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଇଭେନ୍ ତମର ଛୁଆର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲେ ତାକୁ ଧରିକରି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସ, ସୁସ୍ଥତାକୁ ନେଇକରି ଯିବ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଏବେ ଯେତିକି ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା ବା ଛାଡିକରି ପାଲା ଉଡ଼ା ହଉଛନ୍ତି ନାଇଁ କି, ଆରି ହୀନସ୍ତା ହେବେ ତା। হ্যাঁ, ଏବେ ଯେତିକି ଋଣ ଅଛି ଆରି ଢାପା ହେବେ ସେମାନେ। ମାତ୍ର ସେ ଋଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ସେ ରୋଗ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ସମାଧାନ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ସମାଧାନ ଦେବେ। কে জন କହିବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଘୋଷରାଇ ଦେବେ କି? ପ୍ରାର୍ଥନା ଗଲେ ଘୋଷରାଇବେ ନାହିଁ, ନ ଗଲେ ଘୋଷରାଇବେ। ଗଲେ ଘୋଷରାଇବେ କୋଉଠି? ଗଲେ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ବୋଲି କହିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ନ ଗଲେ ଆକା ଘୋଷରାଇବେ। ଗଲେ ଘୋଷରାଇବେ। ପ୍ରଭୁ ଗଲେ ଭଲ ଆସିଲା ବୋଲି କହିବେ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁବେଳେ ଆଇବେ ନା। ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପଡବ, ସମସ୍ୟା ପଡବ, ସେତେବେଳେ ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅ। ଏବେ ତମେ କଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା କି? ତମର କଥା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ କି? ନାହିଁ। ସେ କିଛି କରିବ। ସବୁ ଆଜିକାଲି ଭଡାରେ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ? ଟେଣ୍ଟ ଭଡାରେ ମିଳୁଛି, ମାଇକ୍ ଭଡାରେ ମିଳୁଛି, ଗୀତ ଗାଉ ଭଡାରେ ମିଳୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଭାଇ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଗେ ଗୀତ ଗାଇବାକେ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ, ସେଇ କଂଗ୍ରେଗେସନ ଲୋକ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଲି ମାରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଏବେ କଣ ଗୀତ ଗାଇବାକେ ଆଣିଲୁ ଆଛୁ, ଗାଉ ସେମାନେ। ଆମେ ଗାଇବୁ ଆମେ। ସବୁ ଭଡାରେ ମିଳୁଛି, ଟ୍ୟାକ୍ସି ଭଡାରେ ମିଳୁଛି, ସବୁ ଭଡାରେ ମିଳୁଛି। ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଲୋକର ଭଡାରେ ତାକୁ ଦରକାର। ସେ କାହାକୁ କହିଦେବ কইলি আছি পাস্টর বাবুকে প্রার্থনা করতে হবে, পাস্টর মাকে মিশা কইলি হলো প্রার্থনা করা বলি সে করতে হবে। এমন করবে না। প্রিয় ভাই বোন মানে আমার টাউন ভয়ঙ্কর টাউন সব মানে সাটা ফাটা লোক কে নেই, সব বিজা পটাও না। দেখবে লোক ସବୁବେଳେ প্রার্থনা আসবে না। যেত অসুবিধা হেব আগে আসে বসিবে প্রার্থনা। দেখ সবু খাবা কে বুয়া সে নানি হে দে এটি ମୋ ଭାଇନା ଆସି ବସ୍ତ দিয়ে দেখলে ଆସିକରି ଏ ତାର ଭକ୍ତି କୋଉଠି ଥିବ କି 2-3 ମାସର ଭକ୍ତି ଏକା ସାଙ୍ଗେ ବାହାରୁଥିବ। ତାଙ୍କର ପୁରା ଭକ୍ତି ଉତଳି ଯାଉଥିବ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା, ହେ ରାଜା, ହେ ପ୍ରଭୁ, କାନ୍ଦି ପକାଉଥିବେ ଉପର ବୁକୁର ହେଇକରି ଗୀତା, ହେ ରାଜା ତମେ କୋଉଠି ଅଛ ରାଜା, ତମେ କୋଉଠି ଅଛ ରାଜା। ପ୍ରଭୁ କହିବେ ମୁଇଁ କୋଉଠି ଆছি, তুই কোনটি রইলস কো মকে আগে 3 মাস পরে আসি করে মকে পাঠালি তুই কোনটি অছ বলে মুই ঝুটি থিবা কথা মুই সিটি অছি, তুই কোটি দিলু কো মকে। 3 মাস কো 6 মাস আসি করে প্রভু তুমি কোটি অছ রাজা,
तब देखु न कि राजा दिशु नहीं कि राजा प्रभु के प्रश्न प्रिय भाई भौणी मैंने सब बेले प्रार्थना कला पकड़े जीवे नहीं से जन को पचारा आज्ञा प्रार्थना जीव नहीं केबे जीव नहीं बोले जाऊ नहीं कि पर्व दिन बोल किस बोले कहब तो से पिलाटा बसी सेठी रे चर्च खोललानी है आसबू प्रार्थना आसबी भाईना तू तो आसबी बोल के आसुनु आसु नहीं पर्व बोले आसु नहीं कि मित्र साकी हरी आसु नहीं आसि बोले पर्व दिन से आइब दुख पड़े से आइब अभाव आइब भल बेले से आइब आइब नहीं प्रिय भाई भौणी मान लेखा जाउछि कोन द्वार बंद करा जीवो बाहर रहिबे एबे सुजोग अछि भितर ओलबा पाई एबे भितर प्रवेश करि पारबा एबे बेलो थाउ थाउ समय थाउ थाउ जीवन को सजाड़ी पारबा सजाड़ बार अछि आज मोरबा जे मत की बोल टेंडर नहीं चुके हमें और गांव रे जाइथिली प्रचार करथिली मत विसर्जन से क्रिश्चियन मदम नासी किस बोल कहउछंती आज्ञा मत विसर्जन प्रचार करो ना आज्ञा हमर गांव रे तीनटा परिवार से मत बिकी बंचुछंती आज्ञा हैं गोटे रांडी गोटे छाड्री और आज किसा जणा नै सेटा से तीनटा मत बिकी बंचुछंती ए मन थाई करी आंको दुका तर गांव रे पर बुढ़ी मासी मते पचारला तरे ए लाबे को दिवस पर आइबो काई होय आज्ञा तमे कोइतर लास जे मत पिउ माने स्वर्गे ना जाओ तो बोली कहलास ठीक আছে हेले मोर पो मद ना पिए मोर अंडरा भी पीबो नहीं मोर जुआई भी ना पिए मुई तो नहीं मोर बुआरी मन मिसा ना पियो नाती मन मिसा पीबे नहीं हेले आमे पिउ न मातर बिगलु नी आमे कोनती जीवु बढ़िया प्रश्न की नहीं এটা কোন বলেगा करोड़पति रे पचारले उत्तर भी दे पारबे अमिताभ बच्चन गुपी जीव एमती प्रश्न के पचार ख्रिस्टियन ना पचारबे जे कोन आपण कहले मद पीवा लोक स्वर्ग को जीव नहीं हेले बिकवा लोक कोनती जीव आज्ञा मुगले से तो आगे जीव कारण मधु हमन आधार कार्ड कोडी बनाई थी जेती इति तो मद की मोरला तो की नहीं से सबुर आधार कार्ड धेरी करी ए मद भी के आगे जीव हां भाई भौणी माने सस्ता नहीं को विषयटा लेखा जाउछि कोनोसी अशुद्धि विषय बा अशुद्धाचारी व्यक्ति से बाहर रहिबो बोल लेखा होछि भितरे जीवन नहीं भितरे जीवन प्रिय भाई भौणी माने एबे एबे टिके सुधरी आसुछु नइले नइले दुख मत सुख मत 21 22 23 25 40 थिबो सभा पर मास बोले 20 तारीख स्टार्ट हो जीवो 20 रु पीबो 25 कुटकुटा पीबो भात मिजा खाइबो डुली दिबो 26 सकाले टिके हाथ थर 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 पेज दिबो सतरा आज 1 तारीख तो पीबो आकाशे केतनो कहबे किसो केदे बासंती तो रान जदी 2 तारीख को पीली बोले मोर मोरला मुआ खाते कोटे मरबो ए मरा मरी नहीं केतलोक तो बाइबल मुंडे रखी सब प्रमाण करवा लोक मिसा अछंती बंची छंती मात्र आम साइड नहीं फोटो फाटी गले सब हमर घर बाइबल ने 3 लोग प्रमाण करले 3 लोग खत्म बोले हमर बाइबल पवित्र बाइबल हमर डांडे मत पियाले सीधा कागज बाइबल से हमर बाइबल बाबू बोले बाइबल दे बेटा बाबू किस पे नानी देखी ना हां दे तो जी मत छाड़बो कोनी छाड़बो नहीं नानी काहे कि देखी ना तू मुंडे बाइबल रखी मद पीली बोले उपड़ी कर मरी जीवन वाला 3टा खत्म खत्म प्रिय भाई भौणी माने प्रभु बारंबार सुजोग दियंती नहीं जब हमको सुजोग दउछंती सुजोग ऊपर सुजोग दउछंती से सुजोग को हम हाथ छड़ा करबा नहीं कि बाइबल कहउची कोन अशुद्धाचारी माने बाहर रहिबे प्रवेश करि पारबे नहीं द्वार दिने ना दिने बंद करि दिया जीवो तो द्वार बंद हैला पछे खोलो कन्याम नासी कहले परा खोलो खोलो प्रभु किस बोलबे किए लो बोलबे तुई के नहीं मुई हमको मुई समको तोके मुई जानी नहीं
ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଥିଲା ସମୟରେ, ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଥିବା ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ, ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଇଟା ତ ସୁଯୋଗ, ଏଇଟା ସୁଯୋଗ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ପଦ, ମାଥ୍ୟୁ ତାର 22 ପର୍ବ ତାର 12 ଆଉ 13 ପଦ। ମାଥ୍ୟୁ हे 22। बंधु, ହଁ, ହେ ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ନ କରି ତୁମେ ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ନ କରି କିପରି ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲ? କିପରି ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲ? ମାତ୍ର ସେ ନିରୁତ୍ତର ହୋଇ ହଁ, ରହିଗଲା। ଏବେ ସେ ସବୁকে ଉତ୍ତର ଦଉଛି, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବନି। কি বলি দেবু তু উত্তর সেদিন কি আর উত্তর নাইনি, চুপচাপ সেদিন প্রভু কথা হেবে, সে নিরুত্তর হয়ে রইলা। তারপরে কোন লেখা যাଉଛି? ସେଥିରେ ରାଜା ହଁ। ପରିଚାରକ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କହିଲେ, ଏହାର ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ইয়ার হাত গোড় বাঁধি ଏହାକୁ ବାହାର ଅନ୍ଧାରରେ ପକାଇ ଦିଅ। ବାହାର ଅନ୍ଧକାରରେ ପକାଇ ଦିଅ। ସେଠାରେ ରୋଦନ ଓ ଦନ୍ତର କିଳିମିଳି ହେବ। ଦେଖ, ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଆଇଲା ଲୋକକୁ ଏ ବାହାର ଅନ୍ଧକାରରେ ପକାଇବାର କି ଦରକାର ଅଛି? ରୋଦନ ଦନ୍ତ କିଳିମିଳି। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିବାହ ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ବିବାହ ଭୋଜରେ ଯିବା ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ଦରକାର ଅଛି, ପରିଚ୍ଛନ୍ନର ବସ୍ତ୍ର, ଧାର୍ମିକତାର ବସ୍ତ୍ର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ପରିଧାନ କରିଥିବାର ଅଛି। ତେବେ ସେ ଲୋକ କଣ ହବ? ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବସି ଚିନ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବା। ପ୍ରଦୀପ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ସେ ଏମିତି ସମୟରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଆମେ ମିଶା ଆମର ପିଲାର ଜନ୍ମଦିନ, ବିବାହ 2 ବର୍ଷ ହେଲା, ମିଟିଂ, ଧାନ ଚାଷ ହେଲା ସରିଲା, ମିଟିଂ, ଗାଡି ଘେରିଲେ ମିଟିଂ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଘେରିଲେ ମିଟିଂ, ମକା ବିକିଲେ ମିଟିଂ, କରତୁ ରିଟାୟାର ହେଲେ ମିଟିଂ, ଚଲାଇବାର ତ ମିଟିଂ। ପ୍ରଭୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି? ସବୁକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। 4 ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶିଲେ ତ ମିଟିଂ ହେବ କି ନାହିଁ? କେତେଟା ଗାଁରେ ମୁଁ ଯାଇଛି, 10ଟା ଭାଇ ମିଶିଲେ ମିଟିଂ, 2-2 ହଜାର ବାହାର କରିବେ, 20,000, ସେ 20,000 ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ମିଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ତାପରେ କିଏ କିଛି ଦଉ ମିଟିଂ ଟା ସରି ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଗାଁରେ କହିଲି, ଏ ବାବୁ କେମିତି କରବ ଏଇଟା ମିଟିଂ କରୁଛ? ଯଦି କିଏ ଡାବୁ କାଶ ବାଇକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମ 5 ଲୋକ 2ଟା ଠାଟନେ ବିକୁବାର ମିଟିଂ। ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ମୋର ଗାଡି ଯାଉ, ମୋର ଡାବୁ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗାଁ ଲୋକ ଧାର ବାନ୍ଧୁ। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ବାହାରେ ପକାଇ ଦିଆଯିବ। ଯୋଉ ଲୋକର ବସ୍ତ୍ର ନଥିବ, ଯେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ମିଥ୍ୟାଚାରୀ, ସେ ବାହାରେ ରହିବ। ଘୃଣ୍ୟ କଳଙ୍କିତ ଲୋକ ବାହାରେ ରହିବେ, ଆଉ ସେ ସଦାକାଳ ବାହାରେ ରହିବେ। ବାହାରେ ସଦାକାଳ ରହିବେ। ଆଜି ଆହା ବିଚାରା ଦାଣ୍ଡେ ଆଛା আর রাজা ভিতরে বসা হেলানি বলে পুরাইবেনি। 6 মাস স্বর্গে 6 মাস নরকে নথিব। অদা ধর্ম কম করছু, প্রভু মু অদা করেছি, 6 মাস হেলে ইতি, 6 মাস হেলে সিতি। মলা পরে আর কে ডিসাইড করবো নাই, প্রভু আগে ডিসাইড করবে। মলা পরে ডিসাইড করবা কামর নাই। প্রিয় মানে, বঞ্চলা বলে আমি যেমতি জীবন কাটিছু, সেইটা হি আমার পরবর্তী সময়ে দেখা যাচ্ছে। কোন সেমানଙ୍କର কর্ম সেমানଙ୍କର অনুবর্তী হব। ସେମାନେ ଯୋଉ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଥ୍ୟୁ 7 ପର୍ବ 7 ପର୍ବ ତାର 23 ଆଉ 24 ପଦ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିବି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିବି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେ ଜାଣି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ, ଆପଣ ଉପର ପଦରୁ ପଢନ୍ତୁ। ସେଦିନ ଅନେକ ମତେ କହିବେ, ସେଦିନ ଅନେକ ପଦେ କହିବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେମାନେ କି ତୁମ ନାମରେ ଭଗବାନୀ କହିଲୁ ନାହିଁ? କହିଲୁ ନାହିଁ? ପୁଣି ତୁମ ନାମରେ କି ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇଲୁ ନାହିଁ? ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇଲୁ ନାହିଁ? ଆଉ ତୁମ୍ଭ ନାମରେ କି ଅନେକ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ ନାହିଁ? ହଁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିବି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିବି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେ ଜାଣି ନାହିଁ। କେବେ ହେଲେ ଜାଣିତି ବୋଲେ ତାକି ନାହିଁ, ତୋକେ ଜାଣିଥିଲି, ତୋକେ କେବେ ହେ ମୁଁ ତତେ ଜାଣି ନାହିଁ। ତାପରେ ହେ ଅଧର୍ମାଚାରୀ ମାନେ, ହେ ଅଧର୍ମାଚାରୀ ମାନେ ମୋ ପାଖରୁ ଦୂର ହୁଅ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ, ପାପୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗ ତେଜିଣ মহি মন্ডলে লোভিলে আসলে, সে স্বর্গর আমার ওলাই আসলে। কিন্তু গর্দিন আসবো কোন করবে? মো সামনারু গেট আউট, মো সামনে সম্মুখরে ঠিয়া হবে।
प्रिय भाई भौणी माने लोक भावुचंती जे हमर परमेश्वर एते दयालु परमेश्वर एते प्रेमिक परमेश्वर केते स्वर्ग नरके पठाइबे आज्ञा एते प्रेमिक प्रभु मिसा नरके पठाइबे एते निशा ही पारबे। प्रिय भाई भौणी माने लोक प्रभु को निशा देखि जानता खाली कालवरी क्रूसर प्रेम का देखि कालवरी क्रूसर प्रेम देखि केमती का प्रेम आम निरुपाय थिबा समय आम पापी थिबा समय सुधा ख्रीष्ट जे आम क्रूसरे बलिकृत हेले इहादर ईश्वर अपना प्रेम को स्वप्रमाण कर रोमियो 5:8 पद लिखा जाए से कौन कर प्रेम को स्वप्रमाण कर तो से प्रेम को देखिक आम भाबार नहीं जे प्रभु आमको दया कर स्वर्गे दया कर नेबे नहीं दया कर नेबे नहीं दया परित्राण पाइछु किंतु दया करी आहा जायका कले करबे तेन विचार आसबे बोली कहबे कि नहीं प्रभु कहउछन मु तुमको जानी नहीं मो सम्मुखर तुमे प्रिय भाई भौणी माने एई कथा दिन लोक मान को सुनिबा पई पड़िबो वे तो से भाववाणी कहिछि वे तो से परभाषा कहिछि नाना शक्तिर कार्य करिछि से आजिकल भाववाणी बोले जेने फला फला मते को लोक आसी कहउथिला बाबू तमे मिसा भाववाणी कहउछ नहीं बोली से मोटू काढ़वा पे चेष्टा करछि से मन कहउतिले केंती जे तमे कहउछ बोली करी तमे पुनी तांकर पई कहिलो तांकू कहिलो काके कहिली ना को बोले कहिलो बोल कहिला को के कहिला बाइबल छोड़ा किसी कहबी नहीं लेखा थिला कथा कहबी लेखा नहला कथा कहबी नहीं काके बाजो मोके बाजो ताके बाजो आके बाजो मोर लेना देना नहीं मुई प्रचार कले मोके बाजे नहीं कि मते भी बाजो गला मोर स्त्री बाटर कहबे मोर कथा तुमे काई कहउथिलो गले कहले तो मुको बिला कहबी ताको कहबी ताके कहबी छिड़ते लोक कहबी मोर आया बस्त्री मोर आया केबला कहबी थले गुट मोर सात्री गुट भारी आस्तिले सुनले रोटाट बाचिता बस गई हैं बोले हे तो सबके हे आका प्रिय माने एबे सुजोग अछि बेलो थाउ तो समय थाउ तो सुधरी गले बोल कथा कि नहीं मुई में सुधरबार अछि कारण तमके सुधरबार ठेका नहीं मुई में सुधरबार अछि कारण लेखा जाउछि कोन से दिन मु समान को स्पष्ट रूपे कहबी हे अधर्माचारी माने मु तुमको माने अधर्माचरण करी बिजनेस करी हेबो मिनिस्ट्री करी हेबो प्रभु को दास बोले कही हेबो अनुष्ठान चला हेबो किंतु अधर्म जीवन काटिके स्वर्ग रे प्रवेश करी हेबो नाही एटा हमें फास्ट जानबार अछि एबे कोन जे जेंति जीवन काटले में ठीक आका प्रिय भाई भौणी माने एबे कोन आमे बाचु तो नेता मान को भाई जेंति हेले ना चलबो भाई ना गतर में तुमको वोट देथिल देखो एतो तमे मते केंति हेले देखो देवी है देवी देवो कि नहीं कि आसो सांगरे पीथो ताके पियाइबे ताके बाकना बेटबे पीछ देखो तुमको डाकी नहीं करी 2000 खर्च करिथिली चिकन पकोड़ा 500 और मदर 1500 देबो और जिल्ले मिसार तुमके पियाइबी बोले हां बोल एबे सत्य चली जीवो प्रिय भाई भणी माने एबे जाको भी मो सपक्ष होई पारे किंतु अधर्म जीवन काटी करी पाप जीवन काटी की केने जाई हेबो सिना स्वर्गे जाई हेबो नहीं प्रिय भाई भौणी माने जेते लोक बसिछु हमर जीवन को आमे देखबा हमर जीवन को आमे देखबा मो केमती जीवन काटुछि एमती जीवन में कोटी मिसा जाई हेबो मात्र स्वर्ग जाई हेबो लेखा जाउछि से माने बाहर रहिबे से माने बाहर प्रवेश करि पारबे नहीं इटी हले दादागिरी इटी एडी नेतागिरी के अटकाइबो मके देखबा कार क्षमता अछि कार बल अछि कार बपु अछि के मते कहबो यदि बदला परा कहले किस बोल कहू हां बेसी भल तो से बेसी एबे काली गुड लोग मते कहउथिला आज्ञा तमर खाता चाली थिला पचाली किसटा चाली थिला नहीं से तो मुंह छाड़ते छाड़ते कहबो छाड़ते छाड़ते किस पे कहउछि स्वर्ग जा बोली कहउछि छाड़ते छाड़ते किस पे तुम नरके जा बोली कहउछि की बादला बला कहउछि वाक्य को ग्रहण करो सुधरी जाओ बदली जाओ स्वर्ग को तबे गुला गुला जाओ सब सेटा मोर कहबार से प्रिय भाई बोले बादला को बाकी तो मोर गोटा खाइछि की हैं के बोटा मु खाइछि के रोज लेके फेलै नहीं की मोर जमी बड़ी खाइछि मोर गुडी का को दे करी कि बाय को गुचा बिछि कोन सेटा तो नहीं ना
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନାଇବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ, ବାବୁରେ, ଭାଇରେ, ଭଉଣୀରେ ଶୁଣ, ଏବେ ଟାଇମ ଅଛି ଫେରିକରି ଆଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ଗୋଟେ କେବେ ମିଟିଂ ହବ ଜାନା ନାହିଁ, ଜାନା କେ କାକେ ଜାନା ନାହିଁ। ଏମିତି ଖୁସମୁସ କରି କୋଉଠି କୋଉଠି ମିଟିଂ ଗୁଟା କରସି ନା, ଯଦି ପରମିଶନ ପାଇଯିବ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ଏ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସୁବିଧାବାଦୀ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦୟା କଲେ, ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। କି ଗାଁ ଏ ଗାଁ ନା খুব গা খুব গা খুব গা খুব গা ভাল খুব গা বলে খুব চিকিনাই গলা ভଳିଆ এটা খুব গা ଭଲ ଗାଁ। ତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଆମର ଜୀବନକୁ ଆମେ ଯେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଅଛି। ଯଦି ଆଜି ନହେଲେ କାଲି କିଛିଟା ହେଇଯିବ, କୋଉଠି ଯିବି, କୋଉଠି ଯିବି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସୁଯୋଗ ଆଜି ବେଶୀ ନାହିଁ, କାଳ ବେଳ ଆଜି ଭଲ ନାହିଁ। ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, କୋଉ ବିଷୟ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମର ଯତ୍ନ ନେବେ, ପ୍ରଭୁ ଆମର ଯତ୍ନ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଚଳେଇ ଆଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେଟା ଆମର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ନଥାଉ, ସେଟା ଆମର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ନଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମର ଜଗାଇବା ପରମେଶ୍ୱର। ଆମେ ଗାଉଛୁ ପୁରା, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଳକ ଅଟନ୍ତି, ଅଭାବ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସେ मोर भाई चिंता करबा पे गोटे प्रभु अछंती, मके काहे चिंता? लुथरान गीत, अमर गीत किसटा? करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? बापिस लोग सेंती गीता कहछि, मनो चिंता की पाई सृष्टिकर्ता चिंतुछंती नित्य मो पाई। के मोर भाई चिंता करुछंती, के चिंता कले करू न कले नहीं, मोर भाई के चिंता करुछंती? हाँ, बुढ़ा बुढ़ी बापा माँ मन मोर कथा सुनो, तमर कथा तमर पिला न बुझले, तमर बुआरी न बुझले, तमर के न बुझले मिसा। प्रभु प्रभु कहउछंती तुमको मातार उदररु जे बाहर करी आनिले, तमर पक्व केस पर्यंत आमे सेही अटू, मुई तमर जत्न नेबी। तमे बुढ़ा हेला बेले, तोर बाल पाची गला बेले, तोर हाथ गोल हल्ला बेले तुमको के न पाचरले मिसा, मुई पाचारबी बोला। प्रभु को जदि पाचारबु नहीं बोले केंती हेबाता? केंती हेबा? प्रिय भाई बोली आज बेल थाऊ थाऊ आमर जीवन को आम समीक्षा कर देखा, आम निजे विवेचना कर देखा जे मु जेमती जीवन काटुची ए अवस्था कोठी जीवी। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आम प्रत्येक को अनुग्रह करंतु। आम ये जतकी डाबुका सुख कमाऊँ एटा के नहीं जीवाटा कि खाली गर्व